Hello. Thank you for tourism. And now we're heading to the bowling. Eme. Pero before we go to the bowling, let's play there. Asan? Asan bowling? Ay, there. We're in SM Lanang Premier. Video. And yeah, we're here. We're playing. These are our stores. Asa to? And that's me. It's your turn. Kanaya. We're going to eat again. Seafood paradise. Maganda ng ano, lighting. Madlangan. The problem of this trip is kahit sana naman kami kumain. Unplanned. Ay, lalo ko naglisod ka. Naglisod ko kay ang ano. What is that? Oo, mura ko na sa Dreamland. We're looking for a restaurant. We're looking for food. Food! Si Roby. Food! Mamimiss niya po ang pagkain sa Pilipinas. Yes! Ay, pork mo nang samgip. Tanaw mo na gudang nang sa... Tanaw mo na gudang gusto ko magsamgip pero tanaw ang naong baboy. Dili siya. Mangita taglain. Good haul. Samgip na. Tanaw mo na gudang oink man. Hindi ka pwede ano te. Look, oh. Poor bear kayo na. Where should we eat? La, I like it. Guwapo kay ko. Makitang Davao. Makitang Davao. We're in Davao. Dili ko taga Davao. Japanese. Japanese food siya. Hoy, mag-Japanese ko niya. Mga ito ko Japan. Dapat ano? Dapat Filipino food. Let's try sa mesa. Uy, wala. See you soon. Sirado man. Wala pa din ako man na. Oo. Davao famous po. Lamig po ng Davao famous. Pero... Davao famous, but... Ay, wings! Ay, wings! Chicken wings. Duda! Yeah, unlimited. Unlimited. Table for Super two, two. ma'am. Ma'am, mag-remind lang po ako yung serving time po namin, ma'am. 30 minutes po, ma'am. Okay lang. Additional na chicken, ma'am. Mga 15 minutes po to 20 minutes po ang additional. Okay lang po sa inyo. Okay lang. Where to? Napa sa sulod? Kay... Kaya gusto mo here. Miss me. Mga bagagnaw. Like...
sa ano, tungod sa ano, good luck. Nagdara ko. So, we found a only wings. Only wings! Wala na yung wings. Nahurot na. Wala na yung wings. Surot na. Tuwa na tanan. Malinis. Walang bakas ng Nice. dapat pili yung We're done. Hi. so, thank you so much. Thank you so much. The NYC. Dira mi na nga on. 399 lang. Gusto ko na ka. The baggy promote.